Siempre tenemos novedades técnicas para compartir. Este bloque lo vamos a hacer de la mano de Arista, ya que esta empresa invitó a Pedro Cristofoletti, un especialista de la Universidad de San Pablo, Brasil, para que disertara aquí en Tucumán acerca de la problemática de malezas en el cultivo de caña de azúcar. Estamos presentes acá en la Estación Experimental Obispo Colombres. En esta oportunidad Arista trae un invitado de relevancia en el tema manejo de malezas, que es el doctor Pedro Cristofoletti, profesional muy reconocido en el ambiente del control de malezas. En esta oportunidad nos acompaña para disertar sobre la problemática actual del control de malezas en caña de azúcar, sobre todo. Eu trabalho para a Universidade de São Paulo, é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Sou docente, pesquisador e extensionista na universidade. Fui invitado por Arista para visitar algumas áreas produtoras de caña-de-açúcar e falar sobre minha especialidade, que é controle de malezas. Creio que o cultivo de caña acá na Argentina está bem postado, com buenas produtividade, pero que há muitos desafios a serem vencidos acá em manejo de malezas. Há algumas malezas que são específicas destas regiões e também há malezas que são comuns ao Brasil. A principal diferença que tenho notado com o sistema de manejo de maleza em Brasil comparado com acá na Argentina é que nós usamos muito mais frequentemente os herbicidas residuais, os herbicidas que são aplicados antes que as malezas se germinem e com isso temos uma prevenção um pouco mais efetiva. Acá na Argentina, os produtores têm usado mais situações de pós-emergência e isso tem causado alguns prejuízos e reduções de produtividade. Então, o que tenho falado com os produtores, reuniões e charlas que temos dado, é que o uso de herbicidas residuais como forma preventiva de manejo é uma forma mais interessante e mais, digamos, efectiva para que tenha a maximização da produtividade de caña sem perdas por competência com malezas. Principalmente na última década que cambiamos o sistema de cosecha por la cosecha mecânica em verde, sem queima da palha de caña, e com isso há umas malezas que se tornaram mais importantes do que eram no passado e os produtores não estavam familiarizados e acostumados a controlá-las. São principalmente malezas trepadeiras, enredeiras, que subem em lacanhas depois do canaveral estar cerrado. E estas malezas não somente reduzem a produtividade de caña, como também dificultam a cosecha. Isto é um ponto muito importante. As cosechadoras não conseguem cosechar a caña que está infestada com estas malezas. E por isso há que cambiar um pouco de herbicidas, cambiar um pouco de tecnologia de manejo de malezas. Tenho mostrado em meus resultados de pesquisa que um dos herbicidas que tem tido um bom controle destas malezas de folhas anchas que dificultam a colheita é o herbicida amicarbazone. Este herbicida, que é produzido por Arista, tem tido um grande incremento de uso em Brasil. Só como exemplo, hoje aproximadamente 3.200.000 hectares de caña são aplicados com este herbicida em Brasil. O Brasil tem aproximadamente 9,5 milhões de hectares de caña, portanto, um terço das áreas são pulverizadas com este herbicida. E isto se deve principalmente à sua grande eficácia em controle de folhas anchas, que são muito importantes para a cosecha de cana
y que pueden perjudicar la cosecha. Y por eso los productores están usando él con muy frecuencia en pre-emergencia y mezclado con otros herbicidas. Entonces, en cana planta, cuando se hace la siembra de la caña, hay posibilidad de uso en pre-siembra incorporado al suelo. Entonces, unos 5 o 10 días antes de la siembra es usado el producto incorporado con un rastrojo e inmediatamente após el feito el plantio. Y ahí se usa otro herbicida porque él no es selectivo después del planteo. Después tenemos una operación que se llama quebra de lomo, que es la sistematización de los terrenos para facilitar la posterior cosecha. Ahí nuevamente se puede aplicar el herbicida. Y las dosis dependen del tipo de suelo, del sistema de cultivo, no, es difícil explicarla todas las cosas. Después en soca, después de la primera, segunda cosecha de caña, es posible utilizar el producto en pre-emergencia inmediatamente después de la cosecha. Y ahí hay un punto importante que mucha cosecha es hecha en el periodo seco. Y este herbicida tiene un buen comportamiento, mesmo se aplicado sobre el rastrojo en periodo seco. Él consigue permanecer sobre el rastrojo, esperando las primeras lluvias para ahí transponer la paya y llegar al suelo y controlar las malezas. Es un producto que tiene un fit muy interesante para situaciones de ollas anchas en alta infestación y que puede aplicar en periodo de sequía. Es claro que es un producto también que muchas veces precisa ser mezclado con otros productos, principalmente graminicidas. Una mezcla de amicarbazone con graminicidas como tebutirón, clomazone y soxaflutole es muy utilizada pelos produtores brasileños y creo que acá en Argentina puedes hacer de esta misma forma.